ma'am. mango. Okay, so start. Anong gagawin natin ngayon? Mix? Ikot video. Four seasons. Okay? Four seasons. So first thing natin is Chinese season. Muna ito yun. Mga Mga yung galawan. ice dapat din masyado dako ha. Yo, just na lang si na. Lulurot ko ba? Oh. First thing is pineapple. Anong kabutang mo? 2 jigger. Huwag nyo na lang damihan. Kaya maliit yung natin. 1, 2. Huwag nyo na lang punuin ha. Pupuno na. Daw mo tag 1 jigger na lang ma'am, di ani. Oo, kasi buti 1/4. ang aton ko okay. 1 na lang, 1. Iliriya daw. 1 jigger na lang. Yes. 1 jigger. Then, mango. Pupuno. And last is Sherep. cranberry or strawberry. Oh, cherry. Okay. Pag marasa. Cranberry. Puno. Tapos. Wow! Diretso na yun. Oh, diri yakuan ma'am. Alcoholic. This is non-alcoholic. Sorry. Ah! Overflow kay Dapon. Yung Abiya. Wow. Sherep. Picture, ma'am. Picture na. Ano na po kami na stop na lang.